ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲେଶ୍ୱର ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ଖାନନଗର, ବାଙ୍ଗରା, ବର୍ଦ୍ଧନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଗତ 80 ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୂମିହୀନ ଆଦିବାସୀମାନେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଜାଗରଣ ସମାବେଶର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମିପଟ୍ଟା ଓ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଭାଷଣବାଜି କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆଗାମୀ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ନ ମିଳେ ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବାସ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହି ସମାବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ କୁମାର ମଳିକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଆଦିବାସୀ ନେତା ମଙ୍ଗୁ ସିଂ, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସତ୍ୟଶିବ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା, ସଦର ଯୁବନେତା ସୁରଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ଅରୁଣ ଜେନା, ଉର୍ମିଳା ମାଝୀ, ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, କହ୍ନେଇ ବେହେରା, କୁମୁଦିନୀ ଦାସ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 रे जो प्रबंधन थिला जे पोआ एक्ट जदि कौन से एफआईआर रुजु हुए तार तदंत जड़े डीएसपी करिए बोली सेही रूल 7 को पुनर्बार लागू करा जाऊ। ओडिशा सरकार गत 30 अगस्त 2025 रे जो नोटिफिकेशन आनी ताकू एसआई एवं आईएएस तदंत करिए बोली कहिसंती ताहाको प्रत्याहार करा जाऊ। द्वितीय कथा होची हमर लोकल स्तर रे आंचलिक स्तर रे जो एससी एसटी लोक माने जाति सर्टिफिकेट पाई पाउना कास्ट सर्टिफिकेट से कास्ट सर्टिफिकेट जेहेतु तंकर पट्टा नहीं बोली से पाई पारना तेणु आम कलेक्टर को अनुरोध करुचु दाबी करुचु आरआई एवं तहसीलदार मान इनक्वारी उपर गाँव को जाई इनक्वारी करंतु एवं सेमानकु पट्टारे उल्लेख नथिले मध्ये तांको जाति सर्टिफिकेट दिया जाऊ। तृतीय दाबी होउची ओआरबी एक्ट अनुसार प्रति विभाग रे मॉडल रोस्टर सर्वसम्मुख रे लगा जाऊ। चतुर्थ दाबी होउची धर्मेंद्र प्रधान जो कहिथिले 300 यूनिट बिजुली फ्री देबे ओडिसा रे प्रत्येक उपभोक्ता को सेही विधान चंद्र जेना सभापति बालेश्वर जिला कांग्रेस एसोसिएशन सभापति आज आम ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति आम प्रिय नेता श्रीजुक्त भक्त चरण दास नेतृत्व में आज निर्देश आंदोलन करोडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी एसोसिएशन राज्य अध्यक्ष श्रीजुक्त मानस कुमार मलिक आम सहित योगदान कर तत्सहित बालेश्वर जिला सभापति सत्यशिव दास, पूर्वतन विधायक सुदर्शन जेना महोदय, अरुण जेना और बेहरा, अच्युतानंद समस्त सामिल होती। बालेश्वर जिलार युव कांग्रेस महिला छात्र माइनॉरिटी सेल समस्त नेतृत्व स्थान अच्छा। आज आम आंदोलन कर उद्देश्य होची सारा भारत वर्ष में जो दलित आदिवासी प्रति जो मोदी सरकार जो निर्यातन चली